from group 3. Today we were going to present you about making the business case for information system and managing projects. And our group is consisting me, Diva Marta Jayanti, and also my friend, which is Afilia Yujayani. Next. Okay, so the content or our topic for today, the first one is explain how managers should build a business case for the acquisition and development of a new information system. Second is identify the core problem solving steps for developing a new information system. And three is compare the alternative methods for building information system. And the last one is describe how information system project should be managed. Next. Yeah, the first material is explain how manager should build a business case for the acquisition and development of a new information system. So companies typically are presented with many alternatives for solving problems and improving their performances, including the development of a new information system or the enhancement of existing the information system that they already used. And so a business case is a proposal to management seeking approval for an investment. The business case for an IT investment describes the problem facing the organization that can be solved by investing in a proposed system solution. And it is provide an analysis of all the cost, benefit, and risk associated with that investment and the justification for the proposed course of an action. Business case itu sendiri describe rationalisasi for proceeding with an investment and shows how the investment support the firm's strategic global. Jadi pada business case itu isinya akan mendeskripsikan bagaimana hal-hal rasional dalam proceeding proses investment dan akan menunjukkan bagaimana investment tersebut akan mendukung sebuah perusahaan itu untuk mencapai goals-nya. Dan di sini pada bagian ini ditunjukkan bahwa sebuah business case itu terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama long-term strategies, yang meliputi lowering production cost, differentiation products and services, increasing the scope of the firm. Yang kedua yaitu ada improve decision making. Yang ketiga ada customer and supplier relationship. Yang keempat ada survival, which required by the market and the ESG goals. Dan yang kelima yaitu new products and services. Kemudian ada financial rational. Dan yang ketujuh itu ada fitting with the long-term IT plan of the firm. And the smaller system that focus on a single problem, like an Agostura Mobile or the entry system described in the opening case, will focus on just a few of these elements, such as improved decision making, customer relationship, and lowering costs, whereas the larger system projects may well included all of these factors when making a business case. Next. Kemudian ada the information system plan. In order to identify the information system projects that will deliver the most business value, sebuah organisasi itu membutuhkan sebuah corporate wide information system plan yang dapat mendukung their overall
business plan, which strategic system incorporate into top level planning. Dan information system firm plan itu sendiri developed by the Chief Information Officer and uh, is approved annually by the CEO, and often the board of directors also doing the approval. And the plan itself, jadi pada information system plan itu sendiri terdiri meliputi hal-hal seperti sebuah a statement of corporate goals and specify how information technology will support the attainment of those goals. Jadi berisi tentang sebuah statement mengenai corporate goals dan juga menunjukkan spesifikasi bagaimana sebuah teknologi informasi itu akan membantu perusahaan untuk mencapai goals-goals yang sudah direncanakan. And it explain how general goals will be achieved by specific system projects, and it identifies specific targets, dates, and milestones that can be used later to evaluate the plan's progress in terms of how many objectives were actually attained in the time frame specified in the plan. Dan the information system plan itu sendiri juga mengindikasi the key management decision, technology, and the required organizational changes. And in order to plan effectively, sebuah perusahaan itu juga membutuhkan inventory and document all of their information system application and information technology infrastructure components, and also long and short-term information requirements. And the plan also should describe organizational changes, including management and employee training requirements, changes in business processes, and changes in authority, structural or management practices. So when we are making the business case for a new information system project, we should show how the proposed system fits into that plan. Next, the information system plan. About the portfolio analysis and scoring models. So once we have determined the overall direction of system development in the firm by establishing a firm-wide information system plan, portfolio analysis is one tool that can help us to evaluate alternative system project. Dan portfolio analysis ini sendiri inventories all of the firm's information system project and assets, including infrastructure, outsourcing contracts, and license. Dan di sini tunjukkan sebuah bagan mengenai potential benefits, hubungan antara potential benefits pada sebuah perusahaan dan juga sebuah resiko suatu project. Jadi a company should examine their portfolio of project in terms of potential benefits and likely risks. Certain kinds of project should be avoided altogether, and others develop rapidly, and there is no ideal mix. Companies in different industries have different information system needs. Jadi pada bagian ini, apabila sebuah project itu masuk ke dalam kolom di mana memiliki potential benefits yang tinggi, namun juga project risk-nya itu juga tinggi, maka sebuah perusahaan itu harus benar-benar melakukan examination secara berkala. Kemudian apabila
sebuah project itu dirasa poten potensial benefits-nya itu cukup tinggi, namun eh, risikonya itu cukup rendah, bisa maka bisa ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi lebih lanjut dan juga melakukan development. Kemudian apabila sebuah project itu memiliki tingkat potential benefit yang rendah, tapi memiliki project risk yang sangat tinggi, maka sebuah perusahaan tuh harus menghindari project tersebut. Yang terakhir, apabila sebuah project itu eh, tergolong memiliki potential benefits yang rendah, namun juga memiliki resiko yang rendah, ini eh, sebuah perusahaan masih bisa menerapkannya sebagai routine projects karena eh, project ini dianggap so-so 50-50 bagi perusahaan itu sendiri. Jadi masih bisa diterapkan routinely oleh perusahaan. Kemudian mengenai determining soft cost, even if a system project support a firm's strategic goals and meets user information requirements, it needs to be a good investment for the firms. And the value of system from a financial perspective essentially revolves around the issue of return on invested capital. Dan pada hal ini, tangible and intangible benefits itu perlu diperhatikan. Tangible benefits can be quantified and assigned as a monetary value, sedangkan intangible benefits such as more efficient customer service or enhanced decision making cannot be immediately quantified, but may lead to quantifiable gains in the long run. And the transaction and clerical system that displays labor and save space always produce more measurable, tangible benefits than the management information system, decision support system, and system for collaborative work. Next, the next subtopic is identify the core problem solving step for developing a new information system. So a new information system is built as a solution to a problem or set of problems that the organization perceives it is facing. The problem may be one in which manager and employees believe that the business is not performing as well as expected, or it may come from the realization that the organization should take advantage of new opportunities to perform more effectively. So, the problem solving process will be illustrated the four steps that we should take. The first one is define and understand the problem. Second is develop alternative solution. The third one is choose the best solution, and the fourth one or the last one is implement the solution. But before a problem can be solved, the first thing that we must do is we have we have to be properly define the problem, and the member of the organization must agree that a problem actually exists and it is serious. Jadi setelah problemnya itu sudah dapat identifikasi, maka diperlukan kesadaran oleh semua member of the organization itu harus menyadari bahwa masalah tersebut benar-benar merupakan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan dianggap sebagai masalah serius yang harus diselesaikan untuk menyeimbangkan kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. And the problem
must be investigated so that it can be better to be understood. Next. Okay, next is defining. We are going to learn more about defining and understanding the problem step. Jadi di sini ditunjukkan step yang di step analysis step dalam defining problem, yaitu yang pertama define and understand the problem. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan pada step ini yaitu define the problem and identifying apa penyebabnya, identify solution objective, and identify information yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian develop alternative solution. Pada step ini kita harus mengidentifikasi apa saja alternative solution yang bisa kita gunakan. Kemudian choosing the best solution. Jadi setelah kita mengidentifikasi alternative solution yang sekiranya dapat kita lakukan, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus mengevaluasi apakah alternatif tersebut possible untuk dilakukan, dan kita harus memilih alternative solution yang paling baik untuk diterapkan. Kemudian step terakhir yaitu implement the solution. Pada implementasi ini, kita harus menciptakan detailed design specification, and then acquire hardware, kemudian develop or acquire the software, kemudian testing the system, preparing training and documentation, and then convert the system. Kemudian tidak lupa untuk tetap melakukan evaluasi terhadap sistem solution yang dipilih. Next. Kemudian ada developing alternative solution. The system analysis lays out the most likely paths to follow given the nature of the problem. Some possible solutions do not require an information system solution, but instead call for an adjustment in management, additional training, or refinement of existing organizational procedures. Some solutions, however, do require modification of the firm's existing information system or an entirely new information system. Jadi pada alternative solution ini biasanya akan menyajikan beberapa adjustment atau perubahan-perubahan menyesuaikan dengan additional training, requirement of existing organizational procedure, dan hal-hal lainnya. Dan tidak jarang alternative solution ini juga bahkan memunculkan sebuah new information system. Kemudian next step yaitu ada evaluating and choosing solution. The feasibility study establish whether each alternative solution is a good investment, whether the technology needed for the system is available and can be handled by the firm's information system staff, and whether the organization is capable of accommodating the changes the system introduced. Next. Kemudian last step is implementing the solution. Dalam menyelesaikan implementing solution ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama mengenai hardware selection and acquisition. System builders select appropriate hardware for the application.
And it would either purchase the necessary computers and mobile device, list and then list them from a technology provider or list processing services from a cloud computing vendor. Kemudian software development and programming. Software for ordering may be custom program in-house or purchased for an external source such as an outsourcing vendor, an application software package vendor, or an online software service provider. And the core ordering system and database are in corporate data centers or in remote servers accessed through the internet. And the next step is testing. The testing process required detailed testing of individual computer programs called unit testing, as well as system testing, which tests the performance of the information system as a whole. Kemudian ada training and documentation. Detailed documentation in the form of hard copy training manuals or online tutorials showing how the system works from both a technical and end user standpoint must be prepared. Yang terakhir kemudian ada conservation. Conservation is the process of changing from the old to the new system. And there are four main conservation strategies, which is the parallel strategy, the direct cut-over strategy, the pilot study strategy, and the phase approach strategy. Yang terakhir ada production and maintenance. After the new system is installed and conversion is complete, the system is said to be in production, and during this stage, user and technical specialists review the solution to determine how well it has met its original objective and to decide whether any revision or modification are in order. Kemudian, managing the change. Developing a new information system solution is not merely a matter of installing hardware and software. The business must also deal with the organizational changes that the new solution will bring up. And a well-designed solution may not work unless it is introduced to the organization very carefully. And the process of planning change in an organization so that it is implemented in an orderly and effective manner is so critical to the success or failure of information system solution that those company used. Dan pada kasus yang dialami oleh UMKM Mangsabai sendiri, saat kita melakukan interview, supervisornya itu menyampaikan bahwa mereka sempat mengalami sebuah masalah pada information system, yaitu members atau employee dari Mangsabai itu sendiri melakukan kecurangan terhadap pengolahan data pada information system yang digunakan oleh Mangsabai sendiri. Dan solusi yang diterapkan oleh Mangsabai yaitu mereka sedang memproses penerapan baru menggunakan aplikasi yang menerapkan sistem information system yang lebih advance untuk membantu operasional dari Mangsabai itu sendiri. Next. For the next is compare the alternative method for building information system. Yang pertama ada traditional system development life cycle. Yang pertama dari cycle itu ada system analysis. Habis dari sistem analisis, setelah menganalisis baru kita mendesain ulang di sistemnya. Habis mendesain sistemnya, baru membuat programnya gimana. Melanjutkan ke tes atau running sistemnya, apakah sistemnya berjalan lancar atau tidak.
Setelah testing dari sistem itu melakukan konversi, dari konversi ini baru dilakukan production and maintenance yang secara berkala. Untuk selanjutnya ada prototyping. Prototyping itu bisa dimulai dari identify basic requirements-nya terlebih dahulu. Kayak apa aja yang diperlukan perusahaan itu, misalnya membutuhkan karyawan, membutuhkan bahan baku dan sejenisnya. Baru mendevelop a working prototype, jadi alur kerjanya kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana, dan sejenisnya. Pokoknya yang berhubungan dengan cara kerja dari perusahaan tersebut. Habis itu baru kita use the prototype. Habis kalau misalnya prototype itu sesuai dengan apa yang diinginkan, eh, bisa langsung yes melakukan operasional. Kalau misalnya tidak itu bisa melakukan revisi dari prototipe tersebut. Naik lagi ke step ketiga, menggunakan prototype tersebut. Kalau misalnya user satisfied-nya udah yes lagi, baru melakukan operasional menggunakan prototype tersebut secara terus-menerus, dan kalau misalnya ada pergantian lagi akan dilakukan revisi lagi. Selanjutnya ada end user development. End user development itu memperbolehkan end user with a little or no formal assistance from technical specialist to create simple information system untuk mengurangi waktu dan beberapa step yang dibutuhkan dalam required produce finished application. Dalam keseluruhannya, end user developed system are completed more rapidly than those developed with conventional program tools. End user development ini juga melakukan memilah organizational risks because system are created rapidly tanpa adanya formal development, methodology, testing, dan dokumentasinya. Habis itu ada rapid application development for e-business. The term of the rapid application development itu biasanya itu refer to the process of creating workable system in very short period atau dalam jangka waktu yang lebih pendek, atau bisa jadi itu dengan adaptasi yang lebih fleksibel sebagai project evolutionnya dari perusahaan tersebut. Biasanya rapid application ini menggunakan agile development yang berfokus pada rapid delivery of working software by breaking a large project jadi beberapa bagian yang kecil atau beberapa sub project yang harus dikomplit dalam waktu yang lebih singkat daripada large project itu sendiri, dan itu dilakukan secara berkala dan mendapatkan feedback yang secara berkala. Baru yang terakhir ada ongoing user involvement-nya, atau misalnya ada keperluan yang perlu ditingkatkan atau ada masalah langsung dilakukan waktu kegiatan tersebut masih berjalan. Selanjutnya ada how information system projects should be managed. Yang pertama ada project management objective. Project management itu biasanya refers to the application of knowledge, skill, tools, and techniques to achieve the targets within specified budget and the time. Biasanya itu menggunakan sistem yang ada di project management seperti just in time dan sejenisnya. Project management itu typically establish the amount of time required to complete the major component of a project. Each of these components itu biasanya tuh di broken down into beberapa activities and tasks. Jadi contohnya kalau misalnya aktivitas memasak itu di nasabah sendiri tuh dibagi dari beberapa proses. Ada yang dilakukan sebelum tokonya buka, ada yang dilakukan waktu tokonya buka dan sejenisnya. Atau enggak tas-tas yang lain kayak misalnya waktunya menjaga kebersihan tokonya apa gimana nya itu dilakukan sebelum dan setelah dengan orang-orang yang berbeda, dan ada juga shift-shift kerjanya juga untuk melayani customer atau pengecekan barangnya. Eh, untuk selanjutnya ada managing risk and system related change, biasanya dibagi empat. Yang pertama ada implementation and change management, jadi implementasinya gimana dan perubahannya dari manajemennya sendiri itu gimana. Ada yang kedua ada controlling risk factor atau mengontrol resiko-resiko atau faktor terjadinya resiko yang harusnya bisa dihindari. Habis itu yang ketiga ada project management software, penggunaan software yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari seperti Microsoft, habis itu Bing, Google, dan selain sejenisnya.
Habis itu overcoming user resistance atau mencegah dari apa penggunaan user yang tidak benar dan sejenisnya. eh Selanjutnya kayaknya sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.